Bonsoir chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de la rubrique culture ici au CCOG à la rencontre d'un artiste qui est auteur-compositeur. Qui est l'artiste? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie artistique? Suivez plutôt. Les amis, Kagadime les amis, Borkan Sibaime les amis, Boramadime les amis, Fada les amis, Managani tous les amis, Alija Sibo les amis. Les amis, Fada, Managani les amis, Fada les amis, Libertero Yigoya. Salam alaikum. Alaikum salam. Nigi ngi ci gom de koy se may giti testo yaro. Ngi ci ayo testo yaro ay seni gine Ibrahim Amadou. Adi testo yaro inshallah. Ine hay fulan kwara 84. Auto stade Norbo sen kunche. Après yandir kwarta ji. Inshallah. Donc iro fulan kwara zeno ine hay après rie kwarta ji 84 inshallah. Testo yaro nigi ngi kirse dono kan gote. Ninu tubuno akani seno furara wal matno te ka dono ra irga bayir mbay ko ni giri fonu ni fuddo no ra irga bayir mbay. Wallahi dono jiro ken don ya cine singala sabuni sai zama zai go zankano e doni harka kane sai kwa amma ai manatu ai manatu irkwara doni ko sino be kursi don be kursi mare e hausin ceno gane rayi ne o kuma ine bondan arade no ai wenya zarmono do suboro karji bongu ai ba mo filinje so awono sujino donc mantea filinje naare ay aussi ba filinje ba ro bodo sur région o sujenno ir kwaro gono din bolbol din ka kalgo zani ka bolbol ni koy ni gidi la territoire kan koy ay babu kwara donc ay baba ndenya ay kur région falankarano ir kur do sur région o la ni ro inshallah am sinting do negi mila za 2002 ngone sinting do be sintinga ay bay 2007 raga ka 8 ans ka 10 day no bore ne bay ga bori i bay teso waton de ni ne bay mo ton no ay sintinga karra album be yakine 2010 denen premier album bo kar inshallah ni album margino gon saison la son actuellement lay gonda 3 album arangi ngirno album may maye ay ngino inshallah premier album bay gonda tukurma deuxième ay gonda bagashiba et troisième album boy gonda akola wala inshallah mais nigi ngi ki se ifo no nin tutay do ni razam ni mana tubu ni man ngware ara famiora asin barkan ngware wal kan gudo to ifo no nin tutay ni fuddo no ra bon an kan ne dan kaman Hausawa gice kaman sana'a ce quoi comme kay tun irkoite ro irmandu gite école zama yo mante école ce donc alfagi cawno inaida to kullu alfagi cawodirano talibtara dirano irgudonu quoi talibtara rano boy kullu ginga fondo don kande suru nyambay talibi o kal suru kande digi windi ya cide tout ça la plateau yang zama to plateau an sare ko no gono tout ça la gongolba yang ko kazal manyang ega koy chateau ayo ya windi de wato nyamay bumbo de sajino manci songo wato nyamay bumbo sajino donc ay gfuro mais do ne kan ci de buram disco no ga ka kwarti ji wato samaria gono donc buram disco nge indo orchestre kenga ka buram disco Eric Pancho ikinga saku fao mais we viora kan ci mdaka da gugujwe ayo ay makani gumo shera la musino nasiru ausaga karo inasiro ina busugali inasiro mar busugali ali kullo taisi ali kullo aisi Muhammadu taisi dakota irba kaino dakota maraga teso dakota to ne musique wo koino
musique agin ko wayndi awla musique ko ayo kay c'est bon aydo e dono agi mando ngwari haraka ay gati kena denga ir windora inri tono en fabriquer ga karkarcara aw ay lakalora ay di kamboray gaba fero quoi agi mando ngwari donc ay cele kinde sintina ay gi fahamandi karce izano ay gi gorandi ay gi tayse danguro no amni se agoyo minirma di ambori bon igay sabote bore igay suna chamana kware bore atunan kai sababa ya haraka ine no wane irgo bore irgo ngay mazieri quoi il faut fadara nim kasube gidiga konka yankar gir bore morgu bore si wodi non nan ay fataba e karcara ay karce fo kwarte jira ay muduga hagu bore msuduga de courage ay ko ge équipe fo en former nodi kan indai irgo karkani kena ingay bumbo irgo karda za igirce 250 woygu kalirgu du 500 kali no am fo yang im ka gore mine harka o ko mon de gbara o nirma barmay tout droit am fo ni ce 2500 idi yadda ino bokul gine te so forgilal kalzongu ino to 5000 ayne ay harka ngwari gwara après ay way continuer ay bore kay sintin actuellement kay go chini se bor falan logo no bore kay sintirra kan goga goyote me ase bande sama ka fero sintingite to chortara ka kalsuru o kambora di daga ni gogo koyji ne ngo si bay mat kanno ni gogo te goyora zama go goyo di gabi dole no goyo ay momudu albarka zama wa ina cimcimandi no ani man daga goy cimcimino lalle mo kai ni man cimcimin ngamo wat kulu goyo ay gudo ara ago marché yo inshallah to ni bay goy kul kan borgite borsi gem matsalara da doni no ba dai biro goino matsalayen sigan nigin kirse matsalfu da matsalfu no ndi zakan ni sintin gudonu kaso o wallahi goyora matsalayen gono zan matsala zanan ka sintin gutun e kura dan irkar cara bore kirsintin nyoma jina halai gabato kwara zama iru kwarta jibore no kwarta jibor mo comme de manche songo ko korbanda o tusala gudren telampadere amfuro wato kwarti jiboro digo ka kwara isine kalinge go ko nyamay ba comme nyamay fallan kara dirgo be ba cibora kullo ko fam donc ayo irgo charra indai ay godi godin kirgote irgo wana be irsinda irmondo apparatiko mat kirgite go wano irsi bay me irgo wanu go cimcimi tusala doni ko be riyango no kan ikay gor kwarta yi emir charam igmar done kirite mai mu koy mi kar kalir mare go gi kar wana asbo koya igor kwartaji ikar kopu kole ya balmo yaro ya nyuma gilalaw makosa yam bangane shiba akulu teso yaro morseno donc ikul charme de ni karira iri wato kirga kar 5000 irgo to fedi irmo irgo profiter dai kena aiga ay mo ay ni se bongo irgoana me faut que rum dondo matino rigite go ara irmu duga furara de gabi donc wat kulke irgo go inde borewo bakande ir karchara ig ba irgumo irgudu kena kangir murade te kanga babi sirse wato mane vuraje kirite et puis goye manchafo goyo mo gonde respect bisa ba gabi goyo kwa agonda gamdi yammo ko ne borgin bondi lokci kulu donc ingino nan ay no goyo gabande ay goyi bande ay gona ray chanteur de yenya mai ay mte de ka ingay no gine nyamay quoi de ko kwara zama ko kwara na gine se zay go zanka ingay no gine nyamay inder ge njay mi se no akul nyamay no dinga ba ni ne go ko kwara ge o zar mi se dinga ba donc yo de ko kwara ay gi ganno ay ge boy yeti zanka ay goro orchestre bobra goro bal moyang yantala musicien ay mi gam kali no ay mongor musicien kul bande mais quartier kul rabu ko ci aro bande kul ay musicien ngana ikul mo kay go ibande ay teso ay bay kay go wando ay boy bo se bay kay go wani mais ay bay mu dondon no matne gi ci gay ay goyo ay mu duga albarka wa quoi wodi ndeg bay mu dondon ay mu furo ay mu bay matno ergi ci gudu musique jine du tun musique c'est wato gi jine lué
mais irsi be mat nirgite gudu ay wato musicien matuno nigite kan guitariste am karnese matuno nigite gudu batera am karnese wodi yan kulay be furira wodi seno aiga dai kane wa aigo mai gida irka cara da yenya mai aigo zanka am fo nur kumne ni gaida am fo bafu jaro ni gaida to am fo yan iseno badela harka ka de suru adam smari kurje mona sari salama ce ne da amore yadi no yibe kana kidi kana shuyawa mona sari bogati mona sari to irgo musico sanoga zamni bai dingune so musico kan arangote da wato din wani bambanci fono ni digo igamara ni wani diyan ga ci gaba gogite dingune banda ga kason wala bambanci fono gono irga ba irin bai wallahi awodo wani gicim c'est vrai goyora problème bobe ngono bagumo musicar ka kadai suru kadai de borki suru gumo zama kunno borgidi et puis borsi do no mana tabi et puis affaire kul dai ifo no gita kulo dai nima nimte borkan gondi imani dini imano mon communice kulu ni goyora ni murado gite awai di problème bobe musicara dam kaytun 2010 deno ay sintingal bombo kare o mata keni famandi wato aigo lampo star gurmanci fo bande jal lampo et puis bason abere goydo gumo bason kirsi go charbande goyora wo harbo ben naydi de har jare wo mata ay kunno borging famandi har ki jare kan dai suru sai a hankali sai da hankali inshallah to ainin hamo ainin ni se digune wato din donai kason donai bambanci fono go i gamara ni woni diyan ga borai go evoluer wal borai go e bandano oh wallahi wodu wucim kware no evolution evoluer ngo kaniki hankan ti problemo sungo zanke ke yango gutu wana iru wadde majorita iba ngai bor agutun de no do ni se amka amfo ya fonse bala sabo ankinga go gine afomo da igicha binge wo kama sunyi boko kwa boragi diga papier bon tout ça là des musiciens ga ir majorité ba nga igbama igbatari gumo boragi konding bon nan kari ko mo konda waswasi non bon ya dino chimino bora majorité no ba wo taso isi yadi o goyo akana se façon fausse même boy bon se dai do na bon se dinne morse hanga ni smate so morso karane mamma amne teso ay me mache ay me izai mache me wanda mache an kana seno gumo wadin seno ay gate kwa wadin seno ay ga che wadin dumate donc ay mboy bon se goyo kana se me wat kulkan Senegal bombuka ay ku karino amte doni kan gonda mana amte doni kan dabur fo ne ce ga ha daga matkan ne ha ay mudu han kai tuda ni se o donc ay tural bombo kul kai kar Niger bora men da meg bay ay ba labuwa ni bor jar yangon kai ga tigirce iguduru visuel afo iguduru odiai afo igbangem temo ay matini ngek tegidir to di ha bore kayan go irgide kulu isino tarifa no hanno kwa igino o boragisi kai boradin do mam sibache wanu ba invite on kan taise ai wai makani o zama burbu be ngono kala imache taso bar ne na invite tele or radio ni sika orke c'est pas ça borani se chene mu do contact ko no kan do contact ko direct ai mo chabni se kai kan présence ai sin de bache irsabu bakar ke bazin se be kiyano amma nika gutu oh inshallah wallahi ya dindo to da biti de borai afo isin de bailamba afo goyo do no igingini se bon filana irga banum taso programmer se a juri a cine me bora agin tingi binara wala am ko di borfo sala sen fon kai asiba ce da ye nga majide do amne kai taso warni ce so même pas l'appel le monde a wangika wanga giti danga 31 o kan bisa concert o kirte voix du sal nga bumbo jinjiri lampo no ne da kala expliquer se mat kai go expliquer ni se afama ne si kamboren ne si ka nga mo ngi ci kan ai ka ba shezu bonno ay mka gor ay na se di ir ko bai ka lokchoni cin bindi mamba tatarai ki da ngai ga mamba ika bora igi mila Niger bora kuldi ay be ke o bonde no ay koy ay duga ay way koy sozaro forodo
ay ko mo 21h wana do donc il faut nous gnan artiste isma kerse iskan badan cerkan baragate nya fu babu markan nigdi labu waneira nigdi artiste igma cerse ngai bono ga cerga borai kan go ganda beni borai no ga disim karbeni me Niger wo wodun wosini ifo no gwati wallahi labo ka gonda ga biro matakir music ko garde no zama matakir dia inga giti kairo de fois am foyam borg lamba de fois am foyam bay gay fontero riga lamba zama irin na borai kullu kale chawdo za albere ga kazan kai donc za albere do harai bongai imanta charse isan ne su ko charbande lokaci kulkan dina bay fo organiser hali gidirgito kaina harka agsara ko igbar mai to donc dawodin ngino ba so irin bo artiste wonka antun son zankai ngino igoga sambu quoi bayro ke wallahi risi bore dira vraiment naro lokaci kullu irgo no irsinda danga contre artiste kullu problem sino o inganta so mais borken se bedeno de fois bore ngine te so gon problem ay problem o ti dai sin bayi wal din sare ka tusala wala artiste jare pagay bobu go isi afon di yamo wal kasubay dai diga fore hay fo yam edinte wodi yenno ay ste quoi non ni siba wodi wala nimka for do life fo ndi bor faran for so e charo gay fo ayo non aw goyo akane seno respect no de keme goyote comme arane waro go ay siba fore ni sifuru nda ay sifuru zama dan kay gufun ga kabu bono c'est pas facile de venir en 13 km na igdira zama centre ville ko kwarte 10 km no quoi 3 km donc ça fait 13 km 13 km donc des dirigi kay we hawre ne ci za ay musicien ngay za bor fo ay wasi forum dini mai kata ko tais o pasonya mai kizan ka kono wal kaka da rai taizo kaka ina na bari akola mina maintenant ni des musiciens aron gora gote da ni musicien wallahi ni ne ha musicien hala danga avant wane kirgoro zaman bai ay ni ne ha idin second trois album bo inde lampo star non kan son orchestre kan goise gaskiya star donc wane ay mbono ni créer mais kan créer gina album kar mais actuellement ergo studio sombo sanno ke go chini se album bo ra moru zama awo da bitido on kay do na angade na gite won kay tunda awo di titre na kar album kulu donc je gina woni kam bistura album bo men da me di titre no donc qu'est-ce qu'il y a star a création occasion mais combien de temps sont à tout lokati marke so ato enna wala magto enna normal de man zamo ato kan ay to fatta problème odira ay to fatta ka irmom bisa 3 mois inde bore wo charbande zamne be kaso araka kalsuru o zam kaso agin famande harbo benno bor fo agi hansano bor fo mo agi sarno nin kam man ci problème no ko nin kula gina hansano zam dim furara ni charamno o ni di ay fo e pi agin chabni ba ko agin chabni wanga to donc amanto ba ema kai ga kulfe rdc donc kaso di ngino giti problème o kan furu inde groupe gamara zamingino ne chabe kan hawiza go yam na go giti o me zama furu problème ra 6 mois ay di musicien ay Mombasa lay kwara donc la sabu ya dinga go kulkete dai bu bay go yal barkara yamuno isinga famille no ba waranka daga wo révolté ngo wodi ndeyno a woni la sabo deno mo kaso no nay non da zama rana ni chawa idu bere wodi ane bore o kan 6 mois izure ko arse iman ka gidi ay prison civil e manay ko ara ay kulte lalle mo groupe bumbo mayo ay way nonte lampo sar c'est vrai au chef d'orchestre non da mayuno ingay kayimana daga da lampo o zamingo no ne che groupe no kan ingno ningi groupe créé a sigité de gabori ba ino ti premier bora kan sintin gido ni te arakan labo bore hangan kan nan kalirdu yider kral bombo afo yinka kali hinza donc nino kaga renforcer o ay bum bono no orchestre no gabi chanteur era okay inshallah
Son irgo culture sanité ne bay ministère gono autorité gono kanga hagoida culture surtout son irgo renaissance culturelle sanira no ne du renaissance culturelle ra albarka wallahi jina dai jina dai zama lokaci fongete wankan ne ha ba iteni muradu manya dini ha matakan bora kan ga manu din haifoni ga kan daga garu kwa daga matke jingici ni sai bandano irgi ngudu matku kan no tere de bore morgu bore ra ni ngudu afo hinka kan hinga ba na harka afo mu isba na harka du kontra bubu yanga ka da dama da manci bora kan wannan contrat no te tout possible ngam di te so aka directement ni do direct adia yi kul contrat dia isu do azam din ka bay mission fodo no ni la sabu kan bora kula fono kulingo agce ci gar kasara ba sin ko agce ci ma no bor fo se wani o ayo de manti ade c'est pas facile de ma no dia do okay Baritanga takuluka boyona tango yale manjia maseno boyona tango yale mona sari sare macheni de davori ken fono goni se bore din kan gaiwo go igo de giti darna musique katare im ko ga imte duplication igeka iga musique nere amon ko aman kakali surtout songo nigi di dinga ba doni ba juste son no dono fata dinno dalway waranka bore yengon kan ginga musique dan nisi wallahi wodino c'est vrai chimno awo ba trois album bo ken ma ene ni say kar awo ene album kar dai no ayne no ro financier ayo bay de ka ay non no ro morgu ko album bo préparation oza jaquette oza Suedaza ya kultu sala ba yo singine ni sai duara ba waranka manci zambar waranka bo dala waranka ay mandu o irna affaire ite dai zama tu sala wato matakir goranda ya kulu yadda affaire no ay chef d'orchestre danga kan mai ne sai revolté din kan ay fun prison manci foreno boreno kay ir gorno danga nya fo ba fo arka donc kay du problème kulay di visa manci adino ay di manci adino ay di ka visa problème gono wodi seno kay mo ay dugu do ay bon kulay barmay quoi donc tout album boni kul kay kara o mandu ba waran kaza wato kan solere man ba gabu so min kan solere gabu irga karday no yimi bay irmito visual ko arabore mi di wala ran kan go tele aran ma da yimir bay me mancir mu do ay fo arka kan de suru o dir ko gare sure mo irga banno nig bende abay bende bon ayo ay gabay ay bende abay matano arango goyi kamban da kambai matano arango go tela bon son kul de no ay ginga ay ga bay mu faham da mat kan gote mais comme avant mantino ga famandi chef d'orchestre no ay dotti jino ay ni gar musique ora halay wo ga kambo musique ora ay ni gar pi aga agoy jini gumo donc ay akulenda kamara ay premier orchestre juro kin dossier préparé bumbo bakande ka grand groupe ayo amante dossier quelqu'un premier album bo karno ne dossier ay akulu préparé bende ato karto ga ki ginga ayo china sino problem sino ay kul dai karno ayo wato dai kulki ne ce dai bani no ne ce dai wato din ne sen gonne muradu danga gine ni sen di janno après ngno za abangane c'était so nim koy di filana problem si o danga wato ay ku karno de di janne ni se ko gidi filana ayo ay ko dai no dang son kul de ne ga bayam furira son orchestre ay no ni créer donc ay gondi ni kal bombo ne ay go akarno jina ay mana katare mais ambara songo de irgonda ni kangal bombo présentation oté le 8 dir ko ndir chaba le 8 février inchallah le 8 février irba irma edo ni tayi alama chabu bore se zam so actuellement igoy se ba clera ay to danga 6 morceaux kekar a cindi 4 morceaux irgo gi karneo studio flow CFM ta ne go gi kar inchallah to ifo non gici ni fana isi ma zai bore kanga ba testo musico ngai wo ke yan fodu manu nigiti se gaxine fono nugo botido zam nugo woni 8 février
ngano iga présentation ta album mangana gati o irga te neo maki dogona nan kan aigi mu foro at kul jar se ku jarga maki dogona agono donc no din no ayo aigi so arrêté o donc 8 février ngono gisabanda ay fattengo zama halka songo ay man sintinga fatigina zaido accident donc 8 février gingi to 2 mois et donc 2 mois ra man tay gingi dir no go mais aigi ngai amfanin dai be kiyai ba chaise bonno ni hingu gor o a to dai banga amfanin dai be kiyai doni ste gorera kalda kayya zaba aigi kai dai do gite ir muduga bor muduga ba ni haurai dina fo yan ece kubandi o zama de borgo ganda har kai ni bai dai kan dai suru kal suru o so danga ila sabu de 2 mois o date ni go ganda de bis 2 mois mara yon wa ayu ag bisaiga bor fora na ko furo kan ngai siba kan ni siba ba inshallah testo ifo tin ke yan kokoranta kan man tubuya bon wallahi sanni kokoranta kan ni ne ha aigi irko sabu jina kan nan ay di hun kunci ne mashallah hal indinin irgo gor fakare zama ayo bai ta ko ka yara ay furo de fonde kan gana ka hal nugo chat de lawli Allah gudu gidi 2020 donc ay nir ko sabu gumu jina gumo ay nir ko sabu ay ga sabu mo ko ne gumo irlabo jin boraise da dotti yey de zankay da alfagay o irgo ngware mo irko ga na kukanci ne ira wani hangan koyego irgi fogumo irga kam sambu sai cimcim inshallah masha donc testo wat kul dai ka donu paido ay giki se borasir na meko donc boragiti se acapella kaina zamnin situnin tubari kala done kan goni se ikbagumo donc dingin se acapella ça sera bien Niger kasi zaitali na isiba teso borfoya yama ni gidi cindai mo tali ni gite visa cindai siyasa sanni ni gidi teso cindai mo wani ni giza yimo bor cindo kwaye ni gina teso Baba izai goni bandi yayi mu de dijarawo kade dir charku bay ba ki dogale le 8 février inchallah zama doni ke kanu da mole yanda fo voilà voilà, c'est la fin de votre émission en espérant que ça vous a plu. On était avec Testo Yaro, donc rendez-vous est pris pour le 8 février du côté de Dogoné, Inch'Allah. Retenez pour l'équipe qui m'a accompagné du côté de la caméra, l'homme s'appelle Habib Gissa. Le chauffeur, on était avec Bachir. Du côté du montage, l'homme s'appelle Resta. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Ai ne don ga ganyan cirai mo